महिलाओं में कैंसर का खतरा कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। शनिवार से पूरे राज्य में निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया गया। आज सुबह राज्य के मुख्यमंत्री ने कोलकाता से वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं दुर्गापुर सब डिवीजन हॉस्पिटल में भी कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। बाद में वेस्ट वर्धमान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पन्नमबलम एस, दुर्गापुर वेस्ट के विधायक लक्ष्मण चंद्र गुरोई, डिस्ट्रिक्ट चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एमडी यूनुस, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों और डॉक्टरों ने दीप जलाकर वैक्सीन प्रोग्राम को ऑफिशियली लॉन्च किया। हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक 14 साल और उससे ज़्यादा उम्र की लड़कियों को ये एचपीवी वैक्सीन दी जाएगी। इस वायरस के इन्फेक्शन से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर समेत कई मुश्किल बीमारियों का खतरा हो सकता है। कहा गया है कि राज्य सरकार की ये खास पहल उस खतरे को कम करने के लिए है। ये वैक्सीन जिले के सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा ग्रामीण हॉस्पिटल में भी दी जाएगी। पश्चिम बर्धमान जिले में 32,000 का टारगेट है और उद्घाटन समारोह में मौजूद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमएलए ने इस दौरान अपने वक्तव्यों को रखा। পৃথিবীর নানা প্রান্তে অসংখ্য মেয়ে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে লড়াই করছেন। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। এই বিপজ্জনক রোগ থেকে রক্ষা পেতে ভারত সরকার শুরু করেছেন এইচপিভি টিকাকরণ অভিযান। এইচপিভি মানে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস থেকেই সার্ভাইকাল ক্যান্সার হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী এই ভ্যাকসিন হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়। मैं देश के सभी बच्चों का वैक्सीन हो और किसी भी बच्ची को कैंसर की संभावना ही ना रहे उस स्थिति पैदा हो। আজকে আমাদের হিউম্যান পাপিলোমা ভাইরাস যেটা সার্ভিক্যাল ক্যান্সার মেয়েদের হয় তার বিরুদ্ধে তারকে লড়াই তাদেরকে আটকানোর জন্য সার্ভিক্যাল ক্যান্সারকে আটকানোর জন্য ये ह्यूमन पापिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्रामটা সারা স্টেটে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিধাননগর থেকে উদ্বোধন করলেন ভ্যাকসিনেশনটা। এই ভ্যাকসিনেশনটা পাবেন যাদের 14 বছর হয়েছে, 15 বছর হয়নি তারা পাবেন, যারা 15 বছর হয়নি তারা পাবেন। এই 3 মাস ধরে এটা চলবে আমাদের এই ভ্যাকসিনেশন। আমাদের যত আমাদের গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট আছে, সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং রুরাল হসপিটাল বিপিএসসি, এখানে ওয়েডনেসডে ছাড়া বাকি দিনে একটা নির্দিষ্ট ঘরে এই ভ্যাকসিনেশনটা হবে। প্রায় আমাদের টার্গেট আছে 32,000 মেয়েরা সারা জেলাতে এই ভ্যাকসিনেশনের জন্য এলিজিবল। আমরা এরপরে স্কুলের সঙ্গে মিটিং করব, যারা ক্লাস 8, 9 এই এজ গ্রুপে যারা আছে থাকতে পারে, আমরা ওদেরকে আমাদের সেন্টারগুলোতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।